तो हेलो सांग मैंने आज आम डिस्कसन करमा ओडिया व्याकरण। ओडिया व्याकरण भाषा ध्वनि लिपि मात्रा फला शब्द ये विषय आम डिटेल डिस्कसन करमा। तो गत क्लास देखी आम जे किसी गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन विषय आम डिस्कसन करी किसी साधारण ज्ञान से आम आहरण करी। तो यही क्लास देखमा आम कण ओडिया व्याकरण किसी गुरुत्वपूर्ण विषय जेना कि भाषा कौन ध्वनि लिपि मात्रा फला ये विषय आम आज डिटेल डिस्कसन करमा। तो स्टार्टिंग काना दीजिए जे भाषा क्या कहती और भाषा केते प्रकार होती। तो भाषा क्या कहुए परस्पर सहित जोगाजोग करिवार प्रधान माध्यम को भाषा कहुए। जे आमर जेन भाषा अच्छे सेटा के परस्पर सहित जोगाजोग करा होची गुटे ठानु आ गुटे ठानु के जोगाजोग कराला सेटा के आमे भाषा बोलिक कहि पारमु। जे भाषा फिर दुई प्रकार अच्छे गोटे है मौखिक भाषा आ गोटे हूँ लिखित भाषा। गोटे हूँ मौखिक भाषा आ गोटे हूँ आम लिखित भाषा। भाषा हूँ दुई प्रकार मेनली भाषा हूँ केते प्रकार दुई प्रकार गोटे मौखिक भाषा आ गोटे हूँ लिखित भाषा। भाषा बोले काना जेनटा परस्पर सहित संयोग कर जोगाजोग कर तार माने गुटे ठानु आ गुटे ठानु के जोगाजोग कर पारबा सेटा हूँ भाषा। परस्पर सहित संयोग करिवार प्रधान माध्यम को भाषा कहते। भाषा को साधारणतः आम दुई भाग विभक्त कराई गोटे है मौखिक भाषा आ गोटे हूँ लिखित भाषा। जेनटा आम कहूँ सेटा हूँ गोटे कहबारटा के हूँ मौखिक भाषा और लेखुँ जेनटा सेटा हूँ लिखित भाषा। देन मौखिक भाषा लिखित भाषा एदा डेफिनेशन काना जानमा। डेफिनेशन काना जे आमे जिते बेले परस्पर मुहांमुही होई भाव विनिमय करू किंबा भाषण द्वारा मत प्रकाश करू ताहाकू मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिते बेले दूर रे थिबा कोनोसी व्यक्तिंक सहित मनर भाव को प्रकाश करिबा पई चिठी लेखु बा पत्र पत्रिका रे निजर विचार अन्य मानकर निकट उपस्थापन करू ताहाकू लिखित भाषा कहुए। जे मौखिक भाषा बोले काना आमे जिते बेले परस्पर मुहांमुही कथा हो जड़े व्यक्ति आ जड़े व्यक्ति संगे जब कथा है तो सेटा हूँ कण सेटा आम मौखिक भाषा बोली आम सेटा कहि पारमा। दुई जन सहित परस्पर सहित संपर्क बा किसी कथबार्ता जदि होचन सेटा हूँ कण मौखिक भाषा। तो परस्पर मुहांमुही भाव विनिमय करुवा भाषण द्वारा मत प्रकाश कले ताकू मौखिक भाषा कह जाए। देन जिते बेले दूर रे जदि गोटे व्यक्ति रोचे गोटे ठानु आ गोटे ठान के आम तार संगे काना हो पार्बा तार संगे कथा नहीं पार्बा सामना सुमनी। तो से समय काना हो जिते बेले गोटे आम चिठी लिखुचु बा पत्र पत्रिकार लेखिक से प्रकाश करुचु और से बाकी सेटा जोचे तो सेटा के आम काना बोली कहमा सेटा लिखित भाषा बोली कहमा। बुझेला लिखित भाषा बोले काना मौखिक भाषा बोले काना मौखिक भाषा बोले हूँ जेनटा मौखिक भाषा बोले हूँ जेनटा तार माने आम मुहांमुही सामना सुमनी जेनटा कथा हेमा सेटा हूँ मौखिक भाषा। और लिखित भाषा बोले जेनटा आम जोड़े कि पत्र लेखना चिठी लेखना तो राइटिंग अनुसार जेनटा भी सब हूँ यहाँ सब हूँ कण आमर लिखित भाषा कह और जेनटा कथा माध्यम रे प्रकाश पाउछे सेटा हूँ मौखिक भाषा बोली कहि पारमा आमना सामने जेना कथा हो। क्लियर। देन नेक्स्ट देखो जदि किसी भी डाउट रोचे बोला कमेंट करो। तो व्याकरण व्याकरण काहाकू कहा जाए व्याकरण फिर क्या कहासी व्याकरण क्या कह जाए। तो व्याकरण क्या कह जाए देखमा व्याकरण क्या कह जाए क्वेश्चन जहाँ द्वारा कौनसी भाषार शब्द वाक्यर शब्द रूप तथा शब्द प्रयोग संपर्क में सम्यक ज्ञान मिलता है ताकू व्याकरण कहे। जहाँ द्वारा कौनसी भाषा जदि भी कौनसी गोटे भाषा तार शब्द जदि भी कौनसी गोटे भाषा तार शब्दर वाक्य के शब्द रूप तथा शब्द प्रयोग करके किसी सम्यक ज्ञान प्रदान कर किसी गोटे आमको ज्ञान प्रदान करुच्ची बा किसी ज्ञान आम मिली था से तो ताकि आम काना बोली कहमा ताकि आम व्याकरण बोलिक कहमा काना कहमा ताकि व्याकरण बोली कहमा। जदि किसी प्रयोग संपर्क किसी सम्यक ज्ञान मिलता है ताकू आम व्याकरण बोली कहि पारिबा। देन तारपर काना देखिए व्याकरण गला यह केते प्रकार और काना काना व्याकरण केते प्रकार आर काना काना बोलछे बन्न इटा के रिसेंटली केते आमर
ତାକେ ଆମର କେତେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ବିଚାର, ପଦ ବିଚାର ଆଉ ବାକ୍ୟ ବିଚାର। କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏଟାକେ 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କରିପାରମା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରିପାରମା ବ୍ୟାକରଣ କି, ପଦ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟାକରଣ के आलोचना कर पारमा, आ वाक्य विचार द्वारा भी आमे व्याकरण के काना आलोचना बा डिस्कशन कर पारमा। दैट इज 4 टाइप्स ऑफ व्याकरण। व्याकरण होचे 4 प्रकार: शब्द, पद, वाक्य, वर्ण। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य इटा होचे 4 प्रकार। देन काना कहूचे 5 नंबर उपभाषा काहा कहंती? उपभाषा बोले काना? उपभाषा जेन मूल भाषारू पृथक हेउथिबा आंचलिक भाषा को उपभाषा कहे। जेन मूल भाषाटी अच्छे, मूल भाषारू कण मूल भाषारू पृथक हेउथिबा आंचलिक भाषा को उपभाषा कहे। मूल भाषारू पृथक होथिबा आंचलिक भाषा के काना कहसी? उपभाषा बोली करी कहसी। जेन तार आंचलिक भाषा, गुटे भाषा हैला तार आंचलिक भाषा, तार पूर्ववर्ती भाषा की खाना कहमा हमें उपभाषा बोली कहमा। तार उपभाषा भाषार पूर्ववर्ती भाषा की उपभाषा बोली कहसी। देन नेक्स्ट लिपिर प्रयोजन काना? लिपिर प्रयोजन काना? भाषार लिखित रूप सृष्टि पाई लिपिर प्रयोजन कराई। भाषार लिखित रूप के आम सृष्टि करवार लगी, तार लिखित रूप के स्पष्ट भाव में जानवार लगी काना करासी? आमर लिपिर प्रयोग करासी। लिपि इटा केंता प्रकार लिपि? विभिन्न प्रकार लिपि मन अच्छे, क्षीरस्थ लिपि, स्ताम्र लिपि, इतिहास विभिन्न प्रकार लिपि मन अच्छे। ये प्रकार सब विभिन्न प्रकार लिपि मन रही। तो 7 नंबर देखमा ओडिया लिपि बत्रुलाकार हेबार कारण काना? जो ओडिया लिपि जेन बत्रुलाकार हेबार तार कारण काना? जो इतार कारण होची पूर्वे तालपत्र बत्रुलाकार हे जेन लिपि मन, तो सेटा काना होची पूर्वे तालपत्र लुहार लेखनी साहाय्य ओडिया अक्षर लिखा जाउतला। जे काना होतला लेखन आगर काले काना होतला किछि डॉट कलम तो किछि नहीं थाए ना, तो से समय काना होतला हमर तालपत्र रे लिखा होतला। कांति लिखा होतला? तालपत्र रे लिखा होतला। तालपत्र लिखा होतला, ओडिया अक्षर लिखा जाउतला। गार पड़िले पत्र कटि जिवार आशंका थिला, तेणु एहा वर्तुलाकार होई जे। जे गार पड़ी जाउतले काना थिला हमर गार पड़ीथिले गुटे पत्र कटि जिवार आशंका थिला, से ले इटा काना हला वर्तुलाकार होई जे। ई सब कारण लागि इटा काना होई जे लिपि ओडिया लिपि वर्तुलाकार हेबार कारण हला जे हमर पूर्व काल रे काना होतला हमर तालपत्र जेहेतु इटा अक्षर माने गुडी को लिखा जाउतला, तो से समय सेटा के काटबार लागि लेखुथिले जेन सेने गार पड़ी जाउतला, सेटा कटि जिवार भी संभावना थिला। तो से लागि इटा काना हिचे अक्षर माने वर्तुलाकार होईछि। बुझिला? देन नेक्स्ट देखमा विश्वर केतेक प्रमुख भाषार नाम लेख बोले। विश्वर केतेक प्रमुख भाषार नाम लेख बोले विभिन्न प्रकार भाषा अच्छे, इंग्राजी, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, तापरे हिब्रू आ विभिन्न प्रकार भाषा माने रही। प्रमुख भाषा माने बाकी प्रमुख भाषा होची इंग्राजी, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटाली आउ मध्य विभिन्न प्रकार भाषा माने रही। बाकी प्रमुख भाषा माने रहउची इंग्राजी, रूस, चीन, फरासी, जापान इत्यादि। ई प्रकार भाषा माने होची सब हमर प्रमुख भाषा गुडी को। तो नेक्स्ट देखमा 9 नंबर लिखित भाषार नमूना केउ गुडी को? लिखित भाषा क्या क्या लिखा है? लिखित भाषा रामायण अच्छे, महाभारत, इलियाड, ओडिसी, ई प्रकार सब लिखित भाषा इटा माने रचित अच्छे। रामायण, महाभारत हैला, इलियाड हैला, ओडिसी हैला, इटा सब लिखित भाव में रचित अच्छे। देन नेक्स्ट देखमा ओडिया भाषार सृष्टि केउठारु? ओडिया भाषार सृष्टिटा केनु हेजे? ओडिया भाषार सृष्टि केनु हेजे? मागधी नामक पूर्वतन भाषार एक विभागरु ओडिया भाषार सृष्टि। जे का बोलछे ने हमर मागधी बोली गुटे नामक पूर्वतन भाषा थिला, से भाषारु काना हेछि ओडिया भाषार सृष्टि हेछि। काना मागधी नामक पूर्वतन भाषार एक विभागरु ओडिया भाषार सृष्टि। मागधी नामक पूर्वतन भाषारु
ପୂର୍ବତନ ଭାଷାର ଏକ ବିଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାଁ ହେଉଛି ନବମ ଦଶମ ଶତକ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାଣା ହେଲା ଯେ ନବମ ଦଶକ ଶତକରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୂର୍ବ ଭାଷାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶତକରେ। ବୁଝିଲା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେନୁ ହେଇଛି ବେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ମାଗଧୀ ନାମକ ପୂର୍ବତନ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦଶମ ଏବଂ ନବମ ପୂର୍ବ ଭାଷାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଲକେ ଆମର କାଣା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କେନୁ ହେଇଥିଲା ଯାହା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଗଧୀ ନାମକ ଭାଷାରୁ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେନୁ ମାଗଧୀ ନାମକ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶାଖାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କଥିତ ଭାଷାର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଯେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶାଖାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାର କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝି ତ ଏଇଟା କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ଦୋହା ବା ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ଦୋହା ବା ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ସଜନ ଜ୍ଞାନ ଶାଖାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୋହା ବା ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? ଏ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କାହାର ନେଇନ ଅର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ଅର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଅଛି କାଁ ନାଇଁ ଅର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖମା ଶବ୍ଦ ବେଲେ ଯେନେ ତାର ମାନେ ଗୁଟେରୁ ଅଧିକା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଗୁଟେରୁ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକିରି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ତ ତାହାକେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିମା ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରମା। ତ ଏଇନେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କାଣା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କହିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ସେଟା ଦେଖିଲେ କାଣା ହବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାଇଁ ମନର ଭାବକୁ ସେଟା ବାକ୍ୟ ହେଇବା ଏଇଟା କାଣା ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକେ କାଣା କୁହାଯାଏସି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏସି। ବୁଝିହେଲା ଶବ୍ଦ କି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ଶବ୍ଦକେ ଫେର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦକେ ବେସିକାଲି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବେଶଜ ନେଇ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ଦେଇଛି ବେଶଜ ନେଇ ଦେଶଜ ହେବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ। ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେନ୍ଦାର ଗଠିତ ହୋଇଛି ତତ୍ ଓ ସମ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ। ତତ୍ ହେଲା ଆଉ ସମ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ କାଣା ହେଇଛି ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତତ୍ ଆଉ ସମ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତା ସହିତ ସମାନ ଯେ ତତ୍ସମ ବୋଲେ ତାହା ସହିତ ସମାନ ତ ସେଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ତାହା ସହିତ ସମାନ ତାହା ହେଲେ ତତ୍ସମ। ଦେନ୍ କେତୋଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଈଷତ୍ ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଘୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣା ତାହା ସହିତ ସମାନ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତ ଏଇଟା କାଣା କହିମା ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ଦେଖମା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କାଣା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କାଣା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ବୋଲି ତଦ୍ଭବ ବୋଲେ ତହିଁରୁ ଭବ ବା ତହିଁରୁ ଜାତ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଯେନ୍ଟା ଇଏ ଯେନ୍ଟାକି ତ୍ରିପାଠୀରୁ ତିଆଡ଼ି ତ୍ରିପାଠୀ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ତିଆଡ଼ି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏନୁ କାଣା ହେଲା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହେଲା ଆଉ ତାର ଅବିକଳ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କାଣା କହିମା ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରମା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାମ କାଣା ସଂସ୍କୃତ আর হিন্দি ভাষার লিপির তার না কাଣା তার নাম হচ্ছে দেবনাগরী। সংস্কৃত আর হিন্দি ভাষা মিশিলে কাଣା হবা দেবনাগরী লিপি বলি কହୁଛୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀ। ଦେନ୍ 19 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାମ କାଣା ଇଂରାଜୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି ରୋମାନ ପାର୍ସି ସୁରୁମୁଖୀ ଇଂରାଜୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାମ ହେଲା ରୋମାନ ପାର୍ସି ସୁରୁମୁଖୀ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କାଣା କାଣା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆର୍ କାଣା କାଣା ବୋଲେ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକେ ଆମର ବେସିକାଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକେ ଫେର୍ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆର୍ କାଣା କାଣା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକେ ଫେର୍ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିବାହୀକରଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକେ ଫେର୍ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକେ ଫେର୍ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର୍ମା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ବୋଲେ ଆମର କାଣା ଲେଖବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ 5 ଭାଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ ଓଷ୍ଠ ଯେନ୍ତା ଓଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଟା ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଠ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଗ ତାଳବ୍ୟସ ଯେନ୍ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 5 ପ୍ରକାର ଦେନ୍ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାତ୍ରା କାहे କହମା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଇଛି ଯେନ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ କ କା କି ଖ ଖା କି ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଅଛି ତ ଇଟାକେ କାଣା କୁହାହେସି ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାହେସି ରେଫର ତ 21 ମାତ୍ରା ଅଛି ନାଇଁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା ତ ଜାଣିନା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ଆମେ ଫଳା କହିମା ଯେ କାହାକେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକେ ଫଳା କୁହାଯାଏ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ ଦେନ୍ ବେଶଜ ନେଇ ଏଇଟା ଦେଶଜ ହେବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବା ନିକେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମୂଳ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପାଇବା ତ ତାହାକେ ଆମେ କାଣା କହେମା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକିରି କହିପାର୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ଉଦାହରଣ ଅଛି ନା ଆଣ୍ଠୁ ହେଲା ଏଥିରେ କିଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି କାଁ ଝୁମକା ହେଲା ଆଟିକା ହେଲା କାକରା ହେଲା ଖୁରୀ ଗିନା ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶବ୍ଦକେ ଆମେ କାଣା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାର୍ମା ଏଟାର କିଛି କାଣା ଆମର ମୂଳ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପାଇବାନ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମୂଳ ତଥ୍ୟ ନେଇନ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବେଲେ କାଣା ହେଇବା ଯାଦବିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାର୍ସିକ ଶବ୍ଦ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ହେଉଛି କାଣା ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯାଦବିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାଣା ଅକଲ ଅଦାଲତ ଇସ୍ତଫା ଇଲାକା ନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶବ୍ଦକେ ଆମେ ଯାଦବିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାର୍ମା ଆଉ ପାର୍ସିକ ଶବ୍ଦ ମାନେ କେନ୍ତା ହେବା ଅଜବ ପାର୍ସିକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଜବ ହେଲା ଅଲା କରଚ ଚଷମା ଖଜଣା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାର୍ସିକ ଶବ୍ଦ ଦେନ୍ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କୁଇଞ୍ଚ କୁଲି ବନ୍ଧୁକ ଚପାତି ଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲେ ଅଡ଼ିଟ୍ କମିଟି କଲେଜ ଜଜ୍ টায়ার ইত্যাদি কার টেবুল ফ্যান এটা মানে ସବୁ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କାଣା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଉ ମାତ୍ରା ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ତ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ थैंक यू।